Haba-haba ng pila. Hinahanap ay kainan ay. Kala ko pagkain ang hinahanap, pila pala ang hinahanap. Haba ng pila. Dahil mahaba ang pila sa cable car, lakad na lang kami. Pila. Oo. Cable car. Hindi kami naglakad, nag-cable car kami. Naghintay kami doon sa baba. Hagdan na. Hagdan. Gymnastic. A scendere vediamo un attimo. Balik na, mag-cable car na tayo. Secret lang naman yung cable car. Joke lang. Wala pang ano. Andito na tayo, mag-cable car ba? Ito na yung makikita sa taas. Senza cascati. Hai lascio un che mi rende bastardo, però dopo manca se sono in viaggio. L'asfalto e la ruggine non sono mai stanco. E per i cosa ci C'era anche dal parrucchiere sta settimana. Doon, basta doon kami ang bagsak namin. Oh. Oh, guarda che se guardi bene vedi che quel cane. Quello è il mio pallino. Ah, sto passando io. Quello lì, c'è anche la sei salito con l'ascensore? No. Ecco, poi comunque אז לא ימסים לי פירות. kaya pamahid lalo yung mag-ano. No, lì no, l'avevo visto io che c'è una TikTok e ho visto tutto dentro. Yung ano, yung kakilala niyang ano, hindi rin. Yung Mas Antonio nga, wala nang nagagawa. Kaya nga eh, talaga.
Binidyo yung batan. Ba't ang daming tao diyan? Ha? Ah! Parang parehas ang kulay ng bahay. Malamig. Table pa, bakit makita?